দেখুন এইটা হচ্ছে এ পানি আকুয়াগার্ড, এইটা হচ্ছে আমার আলকালাইন যেটা যার এইটা হচ্ছে কোন রাইল ম্যাডাম মাংলো ট্যাপ পানি ট্যাপ পানি ହେଲା ଏବେ ଏଇଟାରେ pH ଟେଷ୍ଟିଂ ପାଇଁ ବୋଲି ଗୋଟେ ଡ୍ରପ୍ ଆସୁଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ pH ଏଇଟା ହଉଛି pH ଟେଷ୍ଟିଂ ପକେଇବା ଆମର ଆକ୍ୱାଗାର୍ଡ ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ येलो ଏଇଟା ପକେଇବା ଏଇଟା କୋଉଠୁ ପାଣି ଯେ ସେଟାର ପାଣିଟା ଆମର ଆଲକାଲାଇନ୍ ପକେଇଲେ ତାପରେ ଏଇଟା କୋଉଠୁ ଆଣିଲେ ଏଟା ଖାଲି ଟ୍ୟାପ ର ପାଣିଟା ମାମୁଲ ପାଣିଟା ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଏଇଟା ପାଖ ଦେଖ এটা pH লেভেল দেখুন pH লেভেলটা এটা কোন হଉଛି পুরা রেডটা হলে এসিড পুরা এসিড সে পানি পিবা কথা গলা সেমিতি আসলে এটিকে আসলে গ্রিন আসলে এটা হଉଛି নরমাল যেটা কি 7 পয়েন্ট 6.5 এটা 7 পয়েন্ট ये एबे एटा देखिया एटा को कलर मैच होची देखले येलो कलर मैच होची येलो कलर रो केतो होची देखले ए कलर ना देखले एटा pH केते अछि pH 5.0 মানে 5 পয়েন্ট তার অর্থ 5 pH টা 5 ଆମ ବଡି কোন দরকার হেলথ লেভেল না না এসিড না আলকালাইন বলে 7 পয়েন্ট এটা 7 পয়েন্ট भी নাই মানে हम पे पूरा डेंजर সেটা যোগ हमको গ্যাস্ট্রিক সব হচ্ছে এটা যোগ हमको एक्चुअली আলকালাইনটা এটা কোন কলর আছে দেখলে গ্রিন অ্যাড গ্রিনটা हां সে ব্লু টাইপ ব্লুটা না দেখুন ব্লুটা মানে ব্লুটা কেতে আছে দেখুন हमको बॉडी पे कोन केते दरकार 8.5 रो 9.5 ए भितर हमको बॉडी पे दरकार एटा अछि एबे एटा देखिया एटा केते अछि देखले ग्रीनटा अॅड ग्रीनटा हां ए ग्रीनटा केते अछि देखले 7 माने एटा ना भलो ना खराब मीडियम आमे के टैप वाटर पिउचे नहीं सब प्रोसेसिंग करे जो एक्वागार्ड हम एटा ला पिउचे हमरो टैप वाटर एटा भलो बेली हम भाउचे किंतु टैप वाटर बेली के एटा वरस्ट एटा चलिबो हमको ना अल्कालाइन ना एसिड नॉर्मल रछि सेटा पिले भी चलिबो हेलो ना किंतु एटा हम टाउन रो जो बेसी हम जो एबे एक्वागार्ड बेली फेमस ये जो फेमस रो गति जा देखले ना એટલે हम बॉडी के दरकार कोन एटा कोन दरकार एटा नाटे डार्क ऑक्सीजन हेलो ना बुझि पाले ना हेले हमको हम कंगन वाटर बेली सुनथिए 2,80,000 बेसी ना कंगन वाटर में से स्पेशलटा केते 6,000 टका तापर एटा इजी रे कैरी करी भी कोडी एटा करंट दरकार नै एटा जस्ट एपट पानी पकेले संग पानी पड़े संग पानी भी काली आर कैंडल किछ कोडिया दरकार दीपक भाई आर फिल्टर कैंडल किछ मोइला पला